Hello guys, today we're going to play Unite Boxing game with Yummy Cheese. Magwa 1v1 na kami. Let's go! Ayan, Yummy Cheese, naka-attack na ako sa blue. Maglaban na tayo. Fight! Ito na kalaban. Hindi daw nagalaw si Yummy Cheese. Magaling daw siya guys. Ouch! Lakas, Etong sayo, bang, bang. Eto pa, bang. Heavy punch. Eto na. Light punch. Eto na, dash. 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 Light. Lapet, lapet, lapet. Yan sayo, light punch. Ay, shield. Shield, nakablock ka daw. Heavy punch ka. Etong, dodge attack. Iwas yun. Legendary lightning punch. Bang. Etong yan. Etong sa'yo. Dash. Antras muna tayo guys. Yan. Antras. Antras muna tayo guys. Lakas. Eto guys. Eto na. Combo punch. Lightning combo punch. Etong sa'yo. Asan na. Yan. Etong sa'yo. Bang. Bang. Light punch. Light punch. Itong sa'yo, mega combo. Yun, humito na. Antras muna tayo. Antras. Yan, antras tayo. Wait lang. Ito na. Combo daw. Naka-combo si Yummy Cheese, guys. Itong sa'yo, bang. Ang sakit nun guys. At naging-kalbo pa si Yummy Cheese. At natalo ako guys. Bawi to. Tatayo ako guys. Hindi ako magpapa-knock out. Guys, parang ako nananaginip. Knock-out pala sila. Ito na. Tatayo pala ako. Let's go. Box. Yan na naman. Ito na. Spin dash attack. Boom. Ang lakas na. Ito na. Etong sayo. Bang. Yan. Take these. Ito na. Bang. Iwas siya guys. Wait lang. Etong sayo. Bang. Ayan na. Final punch. Talo siya guys. Down siya. Bawi na daw siya guys. Kailangan pa natin matatalo natin yan guys. Yan na. Bak! Ang tibay niya guys. Kinamitan ko ng super punch. Hindi pa siya nabuhay. Kaya lalaban ulit tayo guys. Yan. Eto. Sakit nun. Antras tayo. Antras tayo guys. Ito na. Iwas yan. Etong sayo. Mega yun guys. Nakaiwas ako. Nakaiwas na naman ako guys yan sayo. Take that. Ito pa. Lakas ng guys. Guys, corner ako. Ito. Ouch. Alakas. Ouch. Mega punch niya yung guys. Eto na. Etong sayo. Bang. Mega punch. Eto na. Mega super punch. Down na naman siya guys. Down ka na Yummy Cheese. Kaya mo papa? Guys, nakatayo pa din siya. Tatapusin natin ang laban. Etong. Down ako guys. Ako naman. Nung nag-down. Ang pala natapos guys. Aray mo. I'm back guys. Decision na to. I'm back na. Ito na. Mega dash. Mega punch. Mega punch. Kinounter niya na naman ako guys. Habang kalbo siya.
Sakit nun, guys. Tuloy pa ang laban, hindi pa tapos. Black. Ito na, bang. Ayan na. Mega smash. Yeah. Yan na, counter ko. Pang. Konti na lang buhay, guys. Ito sa'yo, bang. Bang, bang. Matibay ka pala, tanggapin mo to. Wait lang. Nasasuntok ako, guys. Ito na, bang. Tanggapin mo to. KO. Nalo na ako, guys. Panalo daw ako. Knockout na, guys. And the winner is Jace Blaze. Bye. Thank you for watching.